An agriculture tractor was completely gutted in fire within the premises of Sanchini Sugar Factory near Darbandoda. The blaze, suspected to have been caused by short circuit, was attended by Ponda Fire Station team. आज 11:11 आमकां एक पणजे कंट्रोल रूमांतल्यान एक मेसेज येयली की शुगर फॅक्टरी भितर गाडयेक उजो पेट्टा. सो इमिजिएटली आमी टर्न आउट करून पॉइंटार पावले. पॉइंटार पावन हांगा एक ट्रॅक्टर जी वेल्डिंग काम चालू आसलें ती शॉर्ट जाली आनी तो उजो फुल ट्रॅक्टराक पेट घेतलो तेणी. इमिजिएटली आमकां कळलें आमकां आमी पावून हांगा तो उजो पालयलो आसा. ट्रॅक्टर फुल हे जालो दिसता न्ही. ट्रॅक्टर फुल हे जाला जळोन काबार जाला. ती प्रॉपर्टी कोणाची? ट्रॅक्टर गव्हर्नमेंट फॅक्टरीची, शुगर फॅक्टरीची. आणि कितें भितर बीन कितें उजो लागला? ऑलरेडी जो कितें आसा आमी ऑलरेडी फुल रेकी केल्ली आसा, इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. भितर उजो जो भितर पावपाक दिवना. फक्त जो ट्रॅक्टर भायर वेल्डिंग काम करता तितले हेच्या खातीर हें जाल्लें आसा. आनी फुल प्रिमायसीस आहा ती संजीवनी शुगर फॅक्टरीची आनी ट्रॅक्टर आसा तेंचोच. लॉस कितले म्हणपाचे? लॉस कितें ट्रॅक्टराचो तेंगे एस्टिमेट आमी सांगला आमकां दिया म्हणून. ट्रॅक्टराचो रेटूय आमी. आनी कॉज ऑफ फायर कितें म्हणटा? कॉज ऑफ फायर ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट. ओके, येस, थँक्यू. कितली गाडी आपयल्या हांगा? एक्चुअली आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते हिसपान आमकां शुगर फॅक्टरी उजो पेटला म्हणून. एक्चुअली आमकां ते खातीर आमी फोंड्याचे 3 गाडयो आपयल्ले. सो हांगा येवन पयलीं आमी फक्त ट्रॅक्टराकूच उजो पेटलेलो तो ऑलरेडी आमी पालयलो आसा.